আজি আমাৰ কেন্দ্ৰত সংসদত ৱাকফ আইন প্ৰস্তুতি কৰা হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আইনখন যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আছিলে। ৭৫ বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। वक़फ़ कानून भी पास हो जाएगा। देश के लिए बहुत ज़रूरत है। आज हमें 75 वर्ष इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने यह साहसी पदक्षेप लिया और मेरा मानना है कि संसद भी इस कानून को पारित कर ही देगा। আজি আমাৰ কেন্দ্ৰত সংসদত ৱাকফ আইন প্ৰস্তুতি কৰা হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আইনখন যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আছিলে। ৭৫ বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। वक़फ़ कानून भी पास हो जाएगा। देश के लिए बहुत ज़रूरत है। आज हमें 75 वर्ष इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने यह साहसी पदक्षेप लिया और मेरा मानना है कि संसद भी इस कानून को पारित कर ही देगा। আজি আমাৰ কেন্দ্ৰত সংসদত ৱাকফ আইন প্ৰস্তুতি কৰা হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আইনখন যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আছিলে। ৭৫ বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। वक़फ़ कानून भी पास हो जाएगा। देश के लिए बहुत ज़रूरत है। आज हमें 75 वर्ष इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने यह साहसी पदक्षेप लिया और मेरा मानना है कि संसद भी इस कानून को पारित कर ही देगा। আজি আমাৰ কেন্দ্ৰত সংসদত ৱাকফ আইন প্ৰস্তুতি কৰা হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আইনখন যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আছিলে। ৭৫ বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। वक़फ़ कानून भी पास हो जाएगा। देश के लिए बहुत ज़रूरत है। आज हमें 75 वर्ष इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने यह साहसी पदक्षेप लिया और मेरा मानना है कि संसद भी इस कानून को पारित कर ही देगा। আজি আমাৰ কেন্দ্ৰত সংসদত ৱাকফ আইন প্ৰস্তুতি কৰা হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আইনখন যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আছিলে। ৭৫ বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। वक़फ़ कानून भी पास हो जाएगा। देश के लिए बहुत ज़रूरत है। आज हमें 75 वर्ष इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने यह साहसी पदक्षेप लिया और मेरा मानना है कि संसद भी इस कानून को पारित कर ही देगा।